Oh, okay. Wait lang. Dali, akay ang load ni Hapon. Okay. Butong. Butong. Butong! Oh. Abay. Abay. Babae. Hello. Thank you. Thank you, thank you. Girl. Ano ni nga may purple? Ano nga kain? Ayun. Daog sila, friend. Uy, ko kabalo sa gawin mo. Shopping. Dapat na Hello? Ano? Ha? 1,000 ka! Tama to. May pustahan ay lagali. May pustahan. Perde. Wala, sorry. Yaman ko listen din nga. Nagbuba ka ako? Ha? Ganito ako? Okay! Ito na po tayo! May boyel ka! Ayun. Yan, nabiyento sa balon yan. Habibis na ikabalon. Hala, si Manoy, wala yung ginan mo. Hala, kaya ako siya. Go rin na! Oh, himos. Wala kang himos. Send na lang ang video kay Manoy. Mano pa Ay, mo nakita? Araw, din lang sa morning. Nakakaon na ta. 1, 2, 3, go! Luwat di. Ay, kailan ka mo yung na. Alaman sino ka? Puno yan. Yung mata siya. Bali mo. Bili niya ka, Meg. Wait lang, ma-off ko. Wait lang, hindi ko malo. Para Ubus ka yung load niya po. 1, 2, 3, go! May ginapang tubok cellphone mo. Ay, okay. Yay! Okay. Little by little every day, little by little every day, Jesus is changing me. Since I made a turn about face, I keep growing in His grace. Jesus is changing me. He's changing me. My blessed Savior. I'm not the same persons that I used to be. Though it's been slow growing, but there's an way that someday perfect I will be. That someday perfect I will be.